Mga utod kag mga abyan, kamusta kamukanan sa pangalan sa PADM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Tagipusoon kami nga magdapit sa inyo sa pagpamati sining isa katakna nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ini ang inyo utod Hermogenes Macarayo, nagapagabay nga tani ang bendisyon ni Master iya ipaabot sa inyo kag iya kamo tagaan sa masanag at mabasko kag sa mabasko gid nga panglawas agod sa amo ina. Madali lang inyo mahangpan ang mga kamatuoran nga pagatun-an naton subong. Kag ini nga programa mapamutian ya ini diri sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 tugtog alas 6 sang gabi sa Sabado. Kag sa Kidapawan o Banwasang Kidapawan mapamatian ya ini nga programa sa oras alas 5 tugtog sa alas 6 sa adlaw nga Domingo sa Teleradyo Ronda FM sa Kidapawan. Kag subong makaupod pa naton ang mga kaupod na mga ministro sa PADM. Ito si Brother Danilo Nakwa. Kumusta mga kautod kag mga abyan? Ini ang inyo alagad ang utod Jimmy Pinaso kaupod sa pagtuon sa kamatuoran. O ako naman si Arturo Saltarin, mga kauturan ug mga kabyanan. Kumusta mga utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod Ebanghilista Rudy Camus kaupod pagtuon sang kamatuoran nga ara sang Biblia kag magpaila pa ang iban pang mga ministro. Ini inyo utod Ebanghilista Brother Jerry Villacoramadja kag magpaila pa ang iban pang ministro. Kumusta mga utod kag mga abyan? Ini ang iyong alagad ang utod Renato Tumandan kaupod sa pag hatod sa
kamatuoran. O kini usab upod nga utod nga Bobby Arado ug gihatag pa nako sa mga upod nga sa PDM. Kumusta mga utod kag mga biyan ini ni utod Rumirama Camus kaupod sa pagtuon sang kamaturan nga ara sa Biblia. Kag karon ibalik ko kamo kang utod Brother Ruminis Makarayo sa pagtuon sang tema. Antes naton pagtun-an ang aton tema subong, binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder at isa din siya sa member sa PEDM, ang ating General President and Founder sa ICAGC, Ma'am Lilia Tuonan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary sa organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lisa Sobak. O ginapangumusta naton ang aton na legal counsel Attorney Pampilo Agbong. Mayad na hapon sa imo dira Attorney Agbong, ang legal counsel sang PEDM. Kag antes kita magkadto sa unahan ang paghambalan anay muna natin ang relihiyon na PEDM. Ang relihiyon na PEDM isa ini ka rehistrado sa gobyerno sang Pilipinas sadtong Marso 6. Kag ginhiwat ini sa pagparehistro sa utod na ministro Danilo Nacua. Kag na tukod iya ini na relihiyon sadtong 2023 kag na rehistro sa 2024 sadtong Marso 6. Kag ang mga hilikoton sa mga ara sa PEDM na relihiyon ang bugay sang pagtabang sang mga tao na mayroong mga may ara mga sakit. Ito ang mayroong mga hilikoton sa mga misyonaryo at misyonarya sang relihiyon na PEDM. Kag subong ang aton pagaisgutan nga tema ang panawagan sang Dios sang tao sa bilog nga kalibutan kag sa magakalatabo sa pag-abot sang adlaw sang paghukom kag ang kaluwasan sang mga tao nga ara sang Espiritu Santo. Ina ang aton pagatun-an subong. Bradani o utod na dani, mayroon ba may ara bagid kita mabasa sang Biblia nga may ara gid panawagan ang Dios sa mga tao diri sang kalibutan utod na dani? May daagid Brad Makarayo at ini nakasulat sa Salmo Kapitulo 49 versikulo 1 hanggang 2. Ito ang nakasulat. Tanan kamo magpamati sini. Pamati kamo tanan nga mga tao bisan diin, mga dungganon kag kubos, mga manggaranon kag mga imulman. So mayroon talagang panawagan ang Diyos sa lahat ng tao. Maski ano ang sisatun sa buhay, kailangan makinig ka sa panawagan ng Diyos. May ara panawagan. Masanagid sa ginbasa sang utod na ministro na ang nabasa na ang mga tao sa bilog nga kalibutan magpalamati sang panawagan nga ginhatag sang Dios sa nabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Ina ang prueba na mayroong na may ara nga panawagan ang Dios sa nabasa naton sang Biblia. Suno sa Salmo 49, 1, tub-tub 2 sa ginbasa sa utod na ministro. Kag ang isa sa panawagan sang Dios nga magakalatabo diri sang kalibutan, amo ina ang dapat ang tao mangandam bangod nga mayroong magakalatabo
na ina matabo gid dire sang bugos nga kalibutan amo ina ang adlaw sang paghukom. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod na Rome na adlaw sang paghukom nga pagahimuon sang Dios sa mga tao dire sa bugos nga kalibutan. May ara gid utod na makarayo aton basahon diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Karon nakahibalo na kita nga ang bugos nga kasuguan para lamang sa mga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Agot nga wala nasing ibalibat ang mga tao kag ang bugos nga kalibutan madala sa idalom sang paghukom sang Dios. Masanag sa nabasa sa Biblia suno sa ginsiling ni apostol nga si Pablo, mga utod kag mga abyan na may ara gid na paghukom nga pagahimuon ang Dios kag maidalom ang bugos nga kalibutan sang paghukom sang Dios. Ang tinutukoy ni apostol nga ang ginahambal ni apostol nga si Pablo ang tinutumod niya amo ang magakalatabo nga paghukom sang Dios diri sang kalibutan amo ina ang mga tao maidalom kag magapanabat sa Dios pag-abot sa adlaw sang paghukom. Ang ginbasa sang utod nga ministro ang Roma 3:19. Basahon ko diri sang Roma 3:19. Karon nahibaluan ta nga kun ano ang ginsiling sang kasuguan. Ginasiling ini sa aton nga mga Hudiyo nga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Gani, hindi kita makasiling nga hindi kita pagsilutan ang tanan magapanabat sa Dios tungod sa ila mga sala. Masanag sa nabasa naton mga abyan na may ara gid na atubangon sang tao nga amo ina ang adlaw sang paghukom nga pagahimuon sang Dios kag maidalom ang bugos nga kalibutan sang paghukom sang Dios. Kag ang mga tao ay magapanabat tanan. Ang mga tao sa Dios pag-abot sa adlaw sang paghukom. Ang buot singganon ni apostol nga si Pablo pag-abot sa adlaw sang paghukom matarong kag malaot nga tawo magapanabat sa Dios pag-abot sang adlaw sang paghukom. May ara bagid kita mabasa sang Biblia utod na Renato. May ara gid utod makarayo to pagbasahon Ecclesiastes 3:17. Nagsiling ako sa akon kaugalingon ang Dios wala sang pinilian tungod kang kayang tagsak kabutang ng tagsaka buhat matabo suno sa iya natala na ang tiyon. Sa nabasa basahon kuliwat mga utod kag mga abyan amo ini ang nabasa sa utod na ministro amo iya ini nabasa. Nagsiling ako sa akon kaugalingon ang Dios magahukom sa matarong kag malaot nga wala sing pinalain. Tungod kay ang tagsa kabutang, ang tagsa kabuhat matabo suno sa iya natala na nga tion. Masanag sa nabasa naton mga utod kag mga abyan na may ara gid nga palaabuton ang mga tao diri sa bugos nga kalibutan. Kita tanan mga utod kag mga abyan may ara kita pagpanabat sang Dios pag-abot sang adlaw sang paghukom bangod nga pagahukman sang Dios ang tanan nga mga tao diri sa bugos nga kalibutan pag-abot sang adlaw sa paghukom matarong kag malaot nga tawo sa nabasa naton sa Biblia magapanabat sang Dios pag-abot
sang adlaw sang paghukom. Ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang kabangdanan nga ini nga tima ang ginatun-an naton subong para mahibaluan sang tanan. Pati na ang mga ara nga nagalantaw sa programa naton sa YouTube, sa PEDM Universal, kag naglantaw sang programa naton sa Facebook, ara sa Negros kag sa Iloilo. Mo ini nga may ara kita nga programa na hiligaynon ang ginamit naton na lingwahe o dialekto para maintindihan sa mga kahilungguhan ang programa naton ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Muina ang kabangdanan nga ang may ara kita programa nga ang ginamit naton na dialekto amo ang hiligaynon para madali lang mahangpan ang hiligaynon na dialekto. Kag subong ang nabasa naton sa Biblia masanag suno sa Ecclesiastes sa nabasa sang Biblia, hukman o magahukom ang Dios sa tao matarong kag malaot. Kag ang sitwasyon sang kalibutan subong ginahulagway sang Biblia nga ang sitwasyon sang kalibutan subong may ara bagid kita mabasa sang Biblia nga sa Biblia ginhulagway na kung ano ang sitwasyon sang kalibutan utod na Jordan. May ara gid utod na makarayo. Basahan naton ang Biblia na nakasulat sa Isaias kapitulo 24 versikulo 19 to 20. Amo ini ang nakasulat na nagasiling. Ang duta magalitik kag mabuka kag mapihak. Ang duta mismo magaduling-duling kaangay sang hubog kag magauyog kaangay sang payag nga ginahuyop sang bagyo. Ang kalibutan ginabugatan sang iya mga sala. Mapukan ini kag indi na makabangon liwat. Ginulagway sang Biblia kung ano ang magakalatabo sang kalibutan kag ano ang sitwasyon sang kalibutan. Ang matabo sang kalibutan mapukan iya ini. Pagkapukan hindi na ini magbangon liwat. Kag sa nabasa masanagid na ang kalibutan nagaduling-duling subong sang tao nga hubog kag pukan-pukan kaangay sang duyan sa nabasa naton sa Biblia. Kag sa nabasa ang kalibutan nangin mabugat sa sini. Diin bala na nangin mabugat ang kalibutan sa sala sang mga tao sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia sa gibasa sa utod nga ministro sa Isaias 24 versikulo 19. Amo ina ang nabasa nga masanagid nga nakasulat sa Biblia. Suno sa ginsulat ni propeta Isaias, nabugatan ang kalibutan sang sala sa mga tao sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang kabangdanan nga pag-abot sang adlaw sa paghukom magapanabat ang mga tao dira sang Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom matarong kag malaot nga tao makasasala na tao malaot na tao kag nagahimo siya sa singsala kag matarong magapanabat sa pag-abot sa adlaw sang paghukom. Kag ang sitwasyon sang kalibutan nagaduling-duling. Siling ni propeta Isaias sa ginbasa sa utod nga ministro, kag ang matabo sa kalibutan mapukan, pagkapukan hindi na magbangon liwat. Ang buot sing ganon sa nakasulat sang Biblia, ang tanan nga mga butang ari sang sa bugos nga kalibutan madula iya ini pati na ang kalibutan. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod na Bobby? May ara yun utod makarayo mabasa sa ang pulong sang Dios. Unang Pedro
Kapitulo 4, versikulo 7. Madali lang ang katapusan sang kalibutan. Gani magpugong kamo sang inyong kaugalingon. Ugod hindi kamo magdaso-daso sa paghimo sang hindi maayo. Kag ugod ang mga wala sing sabla ng inyong pagpangamuyo. Masanag sa nabasa naton sa Biblia suno ni Apostol nga si Pedro, siling ni Apostol nga si Pedro, malapit na ang katapusan sang kalibutan. Ina ang nabasa nga nakasulat sang Biblia sa gibasa sa utod nga ministro. Kag kung basahon niya ina sa 1 Pedro 4 versikulo 7, amo na ini ang mabasa naton sa Biblia. Ang katapusan sang tanan nga butang malapit na. Busa magmaayo kamo sing hunahuna kag magbutanan sa inyo mga pangamuyo. Ina ang nabasa naton sa Biblia. Katapusan sang mga butang kag sang kalibutan sa nabasa nato sa naton sa nakasulat sa Biblia. Ina ang angay o dapat pangandaman sang tao diri sa bugos nga kalibutan. Sa magakalatabo, bangod nga ang kalibutan mapukan, kag indi na magbangon liwat. Bangod nga ang kalibutan may ara nga katapusan. Sa nabasa naton sa nakasulat sa Biblia, ang nagsulat sa ginbasa naton sa Isaias, si propeta Isaias, ang nagsiling naman sa ginbasa sa utod nga ministro, si Apostol nga si Pedro, isa sa lingkod ng ating sa aton Ginoong Hesukristo. Ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang kalibutan, gintagana iya ini, pag-abot sang adlaw sa paghukom, kag pagasunugon ini. Ari basahon naton sa nakasulat sa ginsiling ni Apostol nga si Pedro, sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 5, tubtob 7, kama 10, tubtob 12. Amo ini ang aton mabasa. Kag may ara duruha nga nagakalatab may ara nga paghukom nga pagahimuon sang Dios diri sang kalibutan. Pero ang pinakapeligro amo ini ang ikaduha nga paghukom nga pagahimuon o pagahiwaton sang Dios. Diri aton mabasa sa nakasulat sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, sa ginsiling ko na, sa versikulo 5, tubtob 7. Wala nila ginsapak, sing bugos ining kamatuoran, nga bangod sang pulong sang Dios, may mga langit kutob sa dumaan, kag may duta nga ginhuman gikan sang tubig, kag bangod sang tubig, nga paagi sini sang pulong sang Dios, kag sa tubig. Ang kalibutan nga sadto, anay, ginlapawan sang tubig nga nawala. Sa nabasa naton ang nakasulat sa Biblia, siling ni Apostol Pedro sa versikulo 6, nga paagi sini ang kalibutan nga sadto anay ginlapawan sang tubig kag nawala. Ina ang nabasa naton sa Biblia, ina ang una nga ginhimo sang Dios, ginhukman niya ang kalibutan sadtong una sa paagi sang tubig na nga nagaapaw sa bugos nga duta sa mga adlaw. Ang botsing ganon ni Apostol nga si Pedro, ang mga adlaw ni Noe, kag ang palaabuto naton subong amo ining sa city. Apang sa amo nga pulong, ang mga langit kag ang duta nga amo karon gintagana sa kalayo. Amo ini ang ginsiling ko kanina, nga gintipigan nga sa adlaw sang paghukom kag kalaglagan sang mga tao nga di Dios nun. Importante sa mga tao na nga mangin Dios nun. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ang langit kag ang duta gintagana sa kalayo, gintipigan ining kalibutan sa adlaw sang paghukom. Amo ina nga pag-abot sang adlaw sang paghukom, ginsiling ni Apostol nga si Pedro na ang kalibutan gitagana
sa kalayo pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kag ang matabo sa kalibutan ginsiling ni apostol nga si Pedro sa 10 tubtob 12. Ang mga adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat. Kag niyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta, kag mga binuhat nga yara sini. Sanglit initanan nga butang tunawon sa among bagay, ano bala kasari sang mga tao dapat manging amo kamo sa balaan nga Dios nun nga mga kabuhi nga nagahulat kag nagapadali sang pag-abot sang adlaw sang Dios nga bangod sini ang mga langit nagahingalayo kag matunaw, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, masanagid mga utod kag mga abyan, ang mga kalatabo sang kalibutan, ang langit kag duta matunaw. Kag sa nabasa naton sa Biblia nga siling ni apostol nga si Pablo, ang langit magahingalayo kag matunaw ang duta kag kalibutan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, amoy na ang ginsiling ni apostol nga si Pedro sa ginbasa sa utod na ministro Bobby Arado nga ang kalibutan ay matapos ang kalibutan, siling ni apostol nga si Pedro, kag ang mga butang nga yara sa kalibutan, amo ina ang nabasa naton sa Biblia. Pag-abot sa adlaw sang paghukom, bangod nga ang kalibutan subong gitagana iya ini sa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Paagi nga ini pagasunugon sa kalayo pag-abot sa adlaw sa paghukom. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag amo ina ang dapat pangandaman sang tao para hindi kita maapil pag-abot sa adlaw sang paghukom, nga pagahimuon sang Dios, pagabuhaton sang Dios pag-abot sa adlaw sang paghukom. Kag may ara nga ginhatag ang Dios o ginbugay sang Dios o ibugay sa Dios nga kaluwasan para sa tao. Sa nahitabo o nagakalatabo sa paghukom sang Dios sadtong una, paagi sang tubig, ginhukman sang Dios ang bugos nga duta sadtong mga tion ni Noe. Sa panahon ni Noe, ginhukman niya ang mga tao nga di Dios nun, kag malaot nga mga tao sadtong mga panahon ni Noe, paagi sang tubig, kag may ara kaluwasan nga ginbugay niya sa alagad niya, tao nga matarong, kag wala sing iban kundi si Noe. May ara bagid kita mabasa sa Biblia sina mga utod kag mga abyan ay ginuyatan ko na ang Biblia are sang nakasulat sa Hebreohanon 7 bersikulo Hebreohanon 11 bersikulo 7. Amo ini ang mabasa naton nga nakasulat sa Biblia, mga utod kag mga abyan, sa ginsiling ni apostol nga si Pablo. Bangod sa pagtuo ni Noe, sang ginpaandam sang Dios, nahanungod sang mga buta nga wala pa makita, nagtuman kag nagtukod sing arka sa pagluwas ang iya panimalay. Paagi sini gintagudilian niya ang kalibutan kag mangin manunubli sang pagkamatarong nga nagaabot paagi sa pagtuo. Kung basahon niya ina sa ang pulong sang Dios nga translation sa Hebreohanon 11 bersikulo 7, amo na ini ang mabasa naton sa Biblia. Tungod sa pagtuo sang Dios, ginpati ni Noe ang paandam sang Dios parte sa mga magakalatabo bisan wala pa niya ini makita. Gani naghimo siya sang arka agod maluwas siya kag ang iya panimalay, kag paagi sa iya pagtuo ginhukman ang mga tao sa kalibutan, pero siya ginkabig sang Dios nga matarong. Ano ang ginhimo sang Dios sa alagad niya nga matarong nga tao?
nga sadtong unang mga tiyon sa panahon ni Noe, ginpahimo niya si Noe sang arka, kag ginhukman niya ang mga tao diri sa duta, kag nagakalamatay ang mga taong ginhukman sang Dios. Suno sa nakasulat sa Biblia, sino bala ang naluwas sadtong ginhukman sang Dios paagi sang tubig, ginpaanawan sang Dios ang bugos nga duta. Ang nakasulod sang arka nga ginhimo ni Noe, bangon nga ang kaluwasan iadto nga mga panahon, ang arka nga ginsugo sang Dios si Noe, nga pagahimuon niya ang arka para maluwas siya kag ang iya pamilya sadtong mga panahon ni Noe. Kag ang ginhimo ni Noe hindi dili lang arka, kundi ginhimo pa niya ang hilikoton niya, bangod nga si Noe isa ka manugbantala o manugwali si Noe sadtong mga panahon ni Noe. Manugbantala si Noe, manugwali sa pagkamatarong. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga Rode. May ara gid kita mabasa utod na makarayo. Dini sa basahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 ug ang bersikulo 5 nagingon. Nagsiling, ang Dios wala magkaluoy sa kalibutan sadto anay, kundi nga iya ginpadala ang anaw sa kalibutan sang di Dios nun nga mga tao, ang iya lamang ginluwas amo si Noe, nga nagwali sang pagkamatarong kag ang pito pa ka mga tao. Si Noe manugbantala kag manugwali si Noe sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Bangod nga siya isa ka manugwali o manugbantala sa pagkamatarong, ginwali niya ang kaluwasan sadtong panahon niya. Ginpahibalo niya ang mga tao nga may ara kaluwasan kag may ara nga paghukom nga magakalatabo sa bugos nga duta. Kag ang tao maluwas siya kun magapati siya sa ginwali ni Noe sadtong panahon ni Noe. Ano ang ginahimo sang mga tao sa pagwalin ni Noe sa kaluwasan sa mga panahon ni Noe? Ang ginhimo sang mga tao, hindi sila nagpati. Wala sila nagsapak sa ginwali ni Noe o ginbantala ni Noe nga kaluwasan nga mauyad tong arka. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod na Jimmy. Ara gid Brad Makarayo, basahin ko lang po sa Pedro 3 versikulo 20. Nga sang una wala nagtuman sang naghulat ang pagpailob sang Dios sa mga adlaw ni Noe, sang ginaanaman ang arka, diin pila lamang kataw kon sa yuron 8 ang naluwas sa tubig. Sa nabasa naton sa Biblia, masanag mga utod kag mga abyan, 8 lang gid katao ang naluwas sa pag-anaw sang Dios sang mga sa bugos nga duta. Nagakalamatay, naubos ang taang mga tao sadtong ginalaglag sang Dios. Yadtong ginpaapawan niya, ginhukman niya ang bugos nga kalibutan sa mga taong di Dios nun. Si Noe lang gid ang naluwas kag ang iya asawa, kag ang iya 3 ka mga anak nga lalaki, kag 3 ka mga asawa sa anak niya nga lalaki, 8 sila tanan ang naluwas nga dira sa sulod sa arka nga nagpati kay Noe, bangod nga sila pamilya ni Noe, asawa kag mga anak niya ang naluwas sadtong mga panahon nga ginapawan sang tubig ang bugos nga duta, bangod nga amoy na ang tubig gingamit sang Dios sa paghukom niya sa mga taong di Dios nun. Kag ang ginluwas niya amo lang si Noe kag ang iya pamilya. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Importante gid para sa mga tao, mga abyan, nga pamatian naton kag sapakon naton kag batunon naton kung ano ang ginatudlo sang Biblia nahanungod sa kaluwasan para sa tao, ilabi na gid sa panahon naton subong, mga kaabyanan namon. Amo ina
kag updan lang ninyo kami sa programa para mapamatian ninyo kung unsa ang ginhimo namon, kung ano ang ginhimo namon pagwali kag pagpahibalo sa inyo nahanungod sa kaluwasan dapat naton pagahimuon sa tion nga panahon. Amo ina mga kaabyanan namon. Kag usisahon naton ang nakasulat sang Biblia. Ano bala ang kabangdanan? Nga madamo gid nga mga tao nagakalamatay, naubos sila tanan nga hindi nagasulod sang arka bangod nga hindi sila nagpati kay Noe. Mga utod kag mga abyan may ara madamo nga mga kabangdanan nga ginahimo nila sadtong mga panahon ni Noe. Ginsiling ina sang aton Ginoong Hesukristo. May ara bagid kita mabasa utod na Dani. May ara gyud utod na makarayo at ini nakasulat sa Lucas kapitulo 17 versikulo 26 hanggang 29. Ini ang nakasulat. Subong sang natabo sa panahon ni Noe, mangilamon man ang mga matabo sa mga inadlaw kang anak sang tao. Ang tanan nagkalaon kag nag-ininom, ang mga lalaki nagpalang pangasawa, kag ang mga babae nagpalamana. Tubtob sa adlaw nga si Noe nagsulod sa arka, kag ang anaw nag-abot kag naglumos sa ilang tanan. Amo man ang matabo sa inadlaw ni Lot, nagkalaon kag nagkainunom sila, nagpamakal kag nagpamaligya sila, nagpananom sila kag nagpatindog ng sang mga balay. Pero sa adlaw ni Lot, sa adlaw nila nga si Lot nakagwa sa Sodoma, nagulan sing kalayo kag asopre halin sa langit, kag nagkalamatay dito ang tanan nga mga tao. So kung sa panahon ni Noe nagulan ng tubig, sa panahon ni Lot nagulan ng kalayo. Amo ina ang nabasa naton na nakasulat sa Biblia. Sa mga panahon may duruha ka ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo. Nagsiling siya nahanungod sa panahon ni Noe kag sa panahon ni Lot. May duruha nga nagakalatabo nga ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo. Una, ang ginhimo sang mga tao sang mga adlaw ni Noe, may ara amo ina ang mga kabangdanan nga hindi sila nangaluwas sadto mga panahon ni Noe. Bangod nga ang ginahuna-huna nila, ang paminsar nila, ang ginapaminsar nila ang nahanungod sa mga kalanon, kag sa nag-ilinom sila, kag nagpangasawa, kag ginpamanhan. Tubtob nga si Noe nagasulod sa arka, nag-abot ang anaw, kag nagakalamatay, nang ginlaglag sila tanan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Subong man, ginsiling sang aton Ginoong Kristo ang nahanungod sa mga adlaw ni Lot, kapareho sa ginhimo sang mga tao sa panahon ni Noe. Nagkalaon sila, nag-ilinom sila, nagpamakal, nagpamaligya, nagpananom, kag nagpatindog sang mga balay. Pang sa pagwa ni Lot sa Sodoma, nagulan sing kalayo asopre. Kag ginlaglag sila tanan, nagkalamatay sila, naubo sila tanan. Hindi nga wala nagpati sa ginsiling ni Lot, kag wala nagpati sa ginsiling ni Noe, nga ginwali ni Noe ang kaluwasan sa yadto nga panahon para maluwa sila, pero hindi sila nagpati. Ang resulta naubo sila, ginlaglag sila, nagakalamatay sila, naubo sila. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina nga sa panahon naton subong, kinahanglan sa tao, ang dapat sang tao pangandaman kag usisahon sa tao, diin ang kaluwasan subong. May ara ba kaluwasan
nga ginsiling nga mabasahan naton dira sa Biblia. Amo ina nga may ara nga programa sang PEDM ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao, para mahibaluan sang tao kung paano sa panahon naton subong maluwas ang tao. Amo ina ang kabangdanan nga ang padayon ang mga ministro sang PEDM na nagawali na hanungod sang kaluwasan sa tao. Kag ang kalibutan pag-abot sina sang adlaw sang paghukom, ang kalibutan pagasunugon sang kalayo kag manghingalayo ang bugos nga kalibutan, ang langit kag duta kag masunog pag-abot sa adlaw sa paghukom, kag ang kalibutan amo ina ang ginsiling ni propeta Isaias pagkapukan sa kalibutan. Pagkapukan hindi na magbangon liwat sa nabasa sa Biblia, kag hindi na mapuslan, kag wala na kag hindi na mapuslan pa ang bugos nga kalibutan. May ara bagid kita mabasa sa Biblia sina mga utod kag mga abyan, utod na art. Ano bala ang magakalatabo sa kalibutan kung mag-abot na ang adlaw sa paghukom? May ara pa ba nga makita naton diri sa kalibutan, kag mapuslan pa ba ang kalibutan pag-abot sa adlaw sa paghukom? Oo, utod makarayo at aton mabasa sa Isaias sayang kapitulo 24 bersikulo 1, 3 ang atong pagbasa. Amo ini ang nakasulat. Pamati laglagon sang Ginoo ang kalibutan hasta nga hindi na ini mapuslan, kag laptahon niya ang mga pumuluyo sini. Sa 3, malaglagid sing bugos ang kalibutan, kag kalaubos ang mga butang diri. Matabo gid ini kay ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, sa ang pulong sang Dios sa hiligay nun, masanagid sa ginsiling sa nabasa sa Biblia, ang kalibutan laglagon sang Ginoo hasta nga hindi na ini mapuslan. Kag malaglag gid sing bugos ang kalibutan, kag magakalaubos ang mga butang diri. Amo ina ang ginsiling ni apostol nga si Pedro kanina sa gibasa sa utod nga ministro si kapatid si utod Bobby Arado, nga ang mga butang may ara katapusan kag ang kalibutan sa nabasa nato nakasulat sa Biblia. Amo ina kanus ay ina matabo pag-abot sa adlaw sa paghukom, mga utod kag mga abyan. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Kag amo ina kag dapat ina pangandaman sang tao, kag ano bala ang makahimo sang duta nga hindi na mapuslan, o sa kalibutan hindi na mapuslan pag-abot sang adlaw sang paghukom. Amo ina ang pagkamalaot, bangod nga ang bugos nga duta napuno sang pagkamalaot nga ginhatag sang Dios na pagkamalauton ang duta. May ara bagid kita mabasa sina sa nakasulat sa Biblia utod na Rome. May ara gid utod na makarayo at aton basahon dira sa nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 6. Gani ang Dios nagpadala sang pagkamalaot sa paglaglag sang duta, ang iya pumuluyo nagabayad tungod sang ila ginahimo. Mag-amat-amat jutay ang mabilin, magakalaya nga buhi. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, busa ang pagkamalaot, naglamon sang duta, kag ang mga nagapuyo sa iya nasapuan nga malinapason, busa ang mapumuluyo sang duta na sunog, kag pila ka tawo ang nabilin. Masanagid mga utod kag mga abyan nga ang pagkamalaot naglamon sang duta. Ikapila ang magakalatabo o ang pagkamalaot na maglamon sang duta,
kag ang duta masunog pag abot sina nga pagkamalaot. Kung pila ang pagkamalaot nga magakalatabo, amo ina ang ikatlong pagkamalaot. Mabasa naton dire sa bugna 11:14, nagligad ang ikaduhang pagkamalaot. Iyari karon ang ikatlong pagkamalaot magaabot sing madali. Masanagid sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, may ara natabo nga nagligad na nga pagkamalaot, kag may ara magaabot ikatlong pagkamalaot sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga magaabot sang madali ang gintawag na pagkamalaot nga amuina ang magasunog sa tanan nga mga butang, kag ang kalibutan may ang katapusan sa kalibutan, may ara katapusan ng kalibutan pag abot sa adlaw sina sa nga ikatlong pagkamalaot. Kung diin ang ikatlong pagkamalaot, ina ang kalibutan ang matabo matapos pag-abot sa ang adlaw sang paghukom, amo ina ang inaway o gira sa mabasa naton nga nakasulat sa Biblia. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod na Jordan. May ara gid utod na makarayo, basahon na naton sa Biblia sa nakasulat sa Isaias 42 bersikulo 25, amo ini ang nakasulat. Gani ginpatilaw niya kita sang iya nagabalingaso nga kaakig, kag ginpaantos sa halit sang inaway. Kaangay sang kalayo ang iya kaakig, nagsingkal sa bugos nga Israel, pero wala gid kita makahibalo kung ano ang nabo. Wala gid kita makatuon sing leksyon. Sa nabasa, masana gid mga utod kag mga abyan, ginusisa naton kung diin ang ginatumod nga ikatlong pagkamalaot nga magaabot, amo ina ang mabaskog nga inaway o gira ang ginatumod sa nabasa naton sa Isaias 24:6 kag sa bugna 11:14 kag dira sang Isaias 42:25, amo ina ang inaway ang ginatumod nga ikatlong gira o inaway ikatlong pagkamalaot. Amo ina ang palaabuto naton pag-abot sa adlaw sa gira, mga utod kag mga abyan, ang matabo sang bugos nga kalibutan madula ini sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ang importante nga pagahimuon sang tao subong pangitaon sang tao kung paano siya maluwas pag-abot sina sa ikatlong gira o inaway nga matabo. Natabo na ang unang gira o inaway sadtong July 27, 1914, kag ang ikaduha naman nga inaway o gira natabo ina sa September 1, 1939 tubtob 1945 ang ikaduha nga gira, kag ang ikatlo naman ina ang palaabuto naton subong. Amo ina ang angay o dapat pangandaman sang mga tao kag pangitaon sang tao kag usisahon sang tao dira sang Biblia kung ano ang ginsiling sa Biblia nahanungod sa kaluwasan. May ara ginsiling dira sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Ginabasa namon ini sa programa namon sa Matthew 6 sa footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban, nangin isa ang amay kag ang anak dira sa Espiritu Santo, kag ang Espiritu Santo sa ginabasa namon dira sa Juan 14:15 tubtob 17 sa The Passion, ang Espiritu Santo siya ang magaluwas ang mga tao diri sa duta, diri sa kalibutan, bangod siya ang ginpadala sang Dios nga amay kag sa anak nga ginsiling sang aton
Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo siya ang magaluwas sang mga tao diri sang kalibutan. Muina ang nabasa naton sa mabasahan sa Juan 14:15 tubtob 17 sa The Passion nga translasyon. Kag ang mga hilikoton sa Espiritu Santo pag mag-abot diri sa kalibutan may ara siya mga hilikoton ang paghatag o pagbugay sa mga butang sa mga tao nga iya pagatudloan bangod nga siya magtutudlo sang mga tao kag siya ang magbugay o maghatag sa mga butang. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod na babi. Og naara jud mabasa utod makarayo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Pero kung makahalin na gani ako ang manong bulig nga amo ang Espiritu Santo amo ang ipadala sa amay nga magbulos sa akon, siya ang manugtudlo sa inyo sang tanan nga mga butang kag magapanumdum siya sa inyo sang tanang mga akong ginsiling sa inyo. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Siling sang aton Ginoong Hesukristo, kung makahalin na gani ako, ang manugbulig nga amo ang Espiritu Santo, amo ang ipadala sang amay nga magabulos ang akon. Siya ang ginatumod sang aton Ginoong Hesukristo, amo ang Espiritu Santo, siya ang magatudlo sa inyo sa tanan nga mga butang. Kag ang himuon sang Espiritu Santo, magpahinumdum siya sa mga tao sa tanan nga ginasiling sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ina ang nabasa naton sa Biblia mga kaabyanan. Kag ang isa sa inbugay o ihatag sa Espiritu Santo sa mga tao nga iya ginatudloan bangon siya magtutoy-toy sa kamatuoran kag pagatudloan niya ang mga tao nga pagatudloan niya ang isa sa igabugay niya o igahatag niya wala sing iban kundi ang pulong sang Dios nga gipaangay sang espada. May ara bagid kita mabasa dira sa Biblia mga utod kag mga abyan. Ari basahon ko ang nakasulat sa Efeso sa 6:17 sa ang pulong sa Dios. Amo ini ang mabasahan naton nga nakasulat sa sang Biblia. Kagamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na, gamitan ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo agod ibato sa kaaway. Masanag sa nabasa naton sa Biblia suno ni apostol nga si Pablo sa sulat niya. Siling ni apostol nga si Pablo ang maghatag sang pulong nga ginpaangay sang espada ang pulong sang Dios kag ang maghatag sina sang pulong sa Dios amo ang Espiritu Santo. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, importante gid para sa tao nga makadangat ang tao sa pagtudlo sang Espiritu Santo kag madawat niya, mabato niya ang mga butang nga inbugay sang Espiritu Santo sa mga taong ginatudloan niya. Mo ina ang nabasa naton sa Biblia. Kag ang pulong sang Dios gamhanan ang pulong sang Dios dira sa mabasa naton sa Hebreo hanon 4 bersikulo 12. Kag sa pulong sang Dios nga ginbugay sang Espiritu Santo sa mga tao nga ginatudloan niya sa gahom sina luwason ang tao nga ginatudloan sang Espiritu Santo pag-abot sa tagutom kag sa kamatay kag sa gira o inaway. May ara bagid kita mabasa sa Biblia sina utod na Jimmy. May ara gid Brad Makarayo. Basahin ko lang po sa Job 5 bersikulo 20. Sa tigulotom tubson kaniya sa kamatayon kag sa inaway sa gahom sang espada. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pagatubson ang tao sang Dios pag-abot sa adlaw sa inaway, tagutom, kag sa gira sa nabasa sa Job 5:20 sa ginbasa sa utod nga ministro. Sa tigulotom
tugson o luwason sa kamatayon ang tao kag sa inaway. Sa gahom sang espada. O ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung sino ang mga tao na gusto nga magsusi sa kung ano katuod ang ginasiling namon nga ang Espiritu Santo magatudlo sang mga pulong, magkadto lang sila sa main office sa aton sa Puro 4 Danau, saan Misamis Oriental, bangod nga sa Biblia mabasa naton nga may ara gid mga alagad ang Espiritu Santo. Utod na dani may ara bagid kita mabasa sa Biblia na may mga alagad ang Espiritu Santo. Siyempre may mga alagad ang Espiritu Santo utod na makarayo, at ini nakasulat sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 sa ang pulong sa Diyos na version ng Biblia. Ito ang nakasulat. Pero karon tungod sa aton paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga nagulipon sa aton. Ang aton pag-alagad sa Dios karon suno na sa bag-ong kabuhi nga espiritu nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo, kag hindi sa daan nga pagkabuhi nga resulta sa aton pagsunod sa kasuguan. So may ara alagad ang Espiritu Santo karayo. Amoy na ang prueba na may ara mga alagad ang Espiritu Santo. Kag ang isa nga dapat mabaton sang tao, hindi lang ang mga butang, kag hindi lang ang mga pulong nga ginpaangay sang espada, kag sa kagahom sina sang pulong sang Dios, luwason utobson sang Dios ang iya mga ginatudluan o mga alagad niya sa pag-abot sa tigulotom, sa kamatay, kag sa gira sa nabasa naton sa gahom sang espada sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang isa nga dapat mabaton sang tao amo ang pangamuyo sa tao dira sa Espiritu Santo, bangod nga ang Espiritu Santo magahatag siya sang pangamuyo, bangod nga siya may ara mga alagad kag responsibilidad niya ang paghatag sa mga alagad niya na hanungod sa pangamuyo dira sa Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sa Biblia nga may ara pangamuyo dira sa Espiritu Santo, utod na Art? Oo, utod makarayo, may ara at aton mabasa diri sa Judas sayang kapitulo 1 versikulo 20. Amo ini ang aton mabasa. Apang kamo mga hinigugma, patubua ang inyo kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo, magpangamuyo sa Espiritu Santo. May ara pangamuyo dira sa Espiritu Santo. Amo ina nga kung may ara magasulod sa relihiyon nga PDM, ang mabaton nila, una, ang pangamuyo nga ihatag sa ila para nga amo ina ang magamit nila sa pagpangamuyo dira sa Espiritu Santo. Mo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, kag may ara mga hilikuton ang mga alagad sang Espiritu Santo, bangod nga ang Espiritu Santo siya ang manluluwas. Ang mga alagad niya may ara hilukuton, pareho sa ginahimo ni Noe. Sadtong mga adlaw ni Noe, may ara nga palaabuton paghukom, ginlaglag paagi sang tubig, ginpaapawan ang bugos nga duta, kag ang kaluwasan diadto amo ang arka. Kag ang mga alagad sang Espiritu Santo amo ini ang magpahibalo sang mga tao nga may ara nga mabasa sa Biblia nanungod sa kaluwasan, kung diin ang kaluwasan sa panahon naton subong dira sa Espiritu Santo, bangod ang aton Ginoong Kristo ang nagsiling nga manluluwas ang Espiritu Santo dira sa Juan 14:15 tubtob 17 sa The Passion na translation. Kag may ara gid mabasa naton sa Biblia mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo. May ara ba gid sa Biblia mabasa naton sa Biblia, utod na Rude? May ara gid kita mabasa, utod na makarayo dinhi sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 12, nagsiling, ang Dios nagpahayag sa sini nga mga propeta nga ang ila
ginahimo hindi para sa ila kaayuhan, kundi para sa inyo. Ang ila ginhambal nagsugid na sang mga tao nga mga nagwali sang maayong balita sa inyo. Sa ila pagpahayag sang maayong balita, ang Espiritu Santo nga gipadala sang Dios halin sa langit nagtuytoy sa ila. Amo ini ang mga kamatuoran nga bisan pa ang mga anghel luyag maghangop. May ara mga tao nga magawali sang balita sa Espiritu Santo kag natuman iya ina sa relihiyo sa mga ministro sang PEDM. Kag ang isa nga ginawali sang mga ministro sang PEDM nga kaluwasan amo ang patin sang Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sa Biblia, may ara gid kita mabasa diri sa nakasulat sa Efeso 4:30. Amo ini ang mabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag dili pagpasubang Espiritu Santo sa Dios nga iya sa nga sa iya patinan kamo nga sa adlaw sang pagtubos. Sa ang pulong sang Dios nga translation, amo ini ang mabasahan naton nga nakasulat sa Biblia. Last nga sitas nga pagabasahon naton, amo ini ang ginsiling ni apostol nga si Pablo. Indi ninyo pagsubang Espiritu Santo sang Dios kay Espiritu Santo amo ang tanda nga iya sang Dios, kagarantiya nga tubson o luwason kamo sang Dios sa palaabuton sang adlaw sang paghukom. Masanag sa nabasa naton sa Biblia mga utod kag mga abyan nga ang kaluwasan sang tao amo ang patin sang Espiritu Santo. Amo ina ang mabasa sa programa namon, ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ang mga tao nga hindi makadangat sang kaluwasan, kinahanglan nga ang tao mabato niya ang timbre sang Espiritu Santo kag mag-alagad siya dira sang Espiritu Santo agud maluwas siya pag-abot sang adlaw sa paghukom. Wala naman kami sing oras mga utod kag mga abyan, ini ang inyo utod. Alagad sa kahanginan, utod Hermogenes Macarayo. Ito liwat si Brother Danilo Nakwa. Kag ini si Jimmy Pinaso. Kag ini si Arturo Saltarin. Kag ini usab si Rudy Camos. Kag iniliwat Jerry Villacora Amudja. Kag ini si Renato Tumandan. Kag ini si Bobby Arado. Kag ini si utod na Rumi Rama Camus magasiling sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpaminaw.